कोई कहती है थानसा, मैंने थानसा नहीं कहेंगी। कोई कहती है टिप्रालेन, ग्रेटा टिप्रालेन, मैंने ये नहीं कहेंगी। आज मैं अनाउंस करता हूँ जनता पार्टी का ओर से, आज ये ग्रेटा टिप्रालेन नहीं चाहिए, टिप्रालेन नहीं चाहिए, ग्रेटर यूनिटी चाहिए। ग्रेटर यूनिटी प्लेटफॉर्म इज जनता पार्टी। जों जतनो साइमानका टीपीएम नि लीडर पीके जमातिया ताबुक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीओ हाबुई थांगमनि फियाबा ताबुक वाना जने कक हिनकाय अबसे टीपीएम नि लीडर पीके जमातिया तांगे बीजेपी पार्टीओ हाबना नांखना तिनी टीपीएम रक तांगे बोनि बसकांगो सागना केचेन गो सिवै बीजेपी नि यागो याफारि रिखा टीपीएफ नि सपोर्टारक ताबुक पीके जमातियानो काहाम हामिया तांगे कुन कक थासेपनो सिंगराग्या एबा साराग्या चुपचाप बुकु मुठुबजागै तनिजांनो नांखा आसक साल कलक रमै वानसा रंगनो नासलेरवे बांग्लादेशे गो बैक हेनि चिरिंगनाय पीके जमातिया तिनी तांगे बांग्लादेश नि फाने आ बरन याकुं तलाबो गलायै गो बैक साराग्लिया तिनी तांगे पीके जमातिया जतो तिप्रासानो चालक एबा दुकारिउ थंगै टंका आबुनि ओकलगो तामथं पीके जमातिया आगे का चिरगी सामानुगो सीएम बिप्लब कुमार देव बांग्लादेशी हिनै हाइपनो थांनाय 20 मार्च पीके जमातिया साका ताबु बांग्लादेशी केबो खरिखा हिनै चिरगी साका हिनकाय आगे से बांग्लादेशी तंगै ताबुकै आ बांग्लादेशी बियां कमायथांगा पीके जमातिनि तमुंगसा मुनो बुबाग्रा तांगे आसक चाजाके अंगना नाखा फादि चंतिनि जतो बिसिनि कग नरनो कासे कासे काहामगे साउ खनारवनो हिनकाय भिडियोनो पाथिं जरा काहामगे नादि ते काहाम हामिया बुजिदि साइमदि ओलो डिसाइड खाजि तिप्रामो थाते टिपेमनि कजारो नरक साबनो हामजाक जों जतो साइमानो टीपीएम नि लीडर पीके जमातिया 20 मार्च सालमारिओ आगरतला थांगै बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीओ जॉइन खाके एबा बीजेपीओ हाबका आबागे ताबुक जतो तिप्रासारक वाना जाग तांगै हिनकाय टीपीएफ रक आगि स्लोगान एबा चिरगे कक्ति सावो आवर लैंड आवर राइट ते जतो वानसा बांग्लादेश नि फाने रकनो बांग्लादेश गो बैक हिनै यासि सुरि टीपीएफ रक चिरिक लायु बरकनि आति सामुं एबा डिमानो चाजागे गोबामा टिप्रासा टीपीएफ नो सपोर्ट खाके एबा टिप्रासा दफानो मोथांनाय सुदु टीपीएफ सिमी आबुति काहाय कक बुखावा वानसुके जतनो पीके जमाते एबा टीपीएफ नो सपोर्ट खाय आसं साल जरा अंखा फियाबा जों ताबुक गोबामा सालनि यागुलो टीपीएफ रंनो नुगैमानखा टिप्रासा दफानो मोथांनाय हिनै चिरिंनाय पीके जमातेया ताबुकै बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीओ हाबुइ थांगा आबुनि बागै पीके जमातिया साका जों ताबुक बीजेपी बाय तंगै एनआरसी तो बनायते बांग्लादेश नि फाने रंनो रिखलाय रहरनाय हिनै फियाबा पीके जमातियानि आको बसक जराति कोबै बसक जराति टाटाल बाहाके सायमानाय आबुनि बागै कोबैया टाटाल सायमान रिना बागै जों नरनो जतो चिकनजे एक्सप्लेन खायनो नर काहामके नादि काहामके बुजिमानाय पीके जमातिया आगि सामा तंगो सीएम बिप्लब कुमार देव बांग्लादेश नि फायो बांग्लादेशी गो बैक हिनै हाइपनो थांनाय साल 20 मार्च पीके जमातिया तेवासा साका त्रिपुराव केबो बांग्लादेशी गरै सीएम बिप्लब कुमार देव इंडिया नि बरक से हिनै पीके जमातिया खुबायथां साका नरबो नादि ते साइमानदि त्रिपुरा में all illegal immigrants administrative power controlled by illegal immigrants administrative power मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर तक आजकल जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर also illegal immigrants come from Bangladesh ম্যাডাম আপনি কি তাহলে আপনার বক্তব্যে বহাল থাকছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মানে বাংলাদেশী বক্তব্যে বহাল থাকবেন না এই বক্তব্যটা আপনি मुख्यमंत्री बांग्लादेशी या ना देसी वो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का साइड है, ये मेरा बातों से नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट है। लेकिन हिनकाय नरक आरोनो सराय सराय नुगैमान कना पीके जमातिया आगिता मसाका ताबुकता मसाका बिनि कक से कुनु ठेकरे ब बाहागे तिप्रासाना मोथांगे मानाय वानसुं नायदि पीके जमातिया आगिव जे कुबै कक्ति समा बागे जतो तिप्रासा बनो सपोर्ट खाकिया फियाबा ताबुक पीके जमातिया ताताल कक पिरि टंका त्रिपुराव बांग्लादेशी केबो करे जतो इंडिया नि मांगसे हिनै हिनकाय सीएम बिप्लब कुमार देव ते बाक्सा वानसा रक कुबै कुबै दे इंडिया नि बरक अंखाना हिनकाय साबो ताताल कक पिरि टं नरक तो काहामके नुगैमान खाना सुदो आसक सिमिया पीके जमातिया आगिनि सिमि तिप्रासानि तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन सानमानि आबनो चाजागिया ते सापुट बखाया आबागि थांनाय 20 मार्च पीके जमातिया चिरगि साका जों तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन नांगिया जों ताबुक बीजेपी रबाय थानजाके ग्रेटर यूनिटी से सनामसिनाय आबाहाय कक पीके जमातिया चिरगि कक साका ते टीपीएफ नि पीके जमातिया आवर लैंड आवर राइट बांग्लादेश गो बैक हिनै जे चिरिक मानि आ स्लोगान एबा डिमानो याकारे बताबुक ग्रेटर यूनिटी सनामना हेमानि अब वीडियो फुटेज नर बहनो काहामके नायनोदि
कोई कहती है थानसा, मैंने थानसा नहीं कहेंगी। कोई कहती है टिप्रालेन, ग्रेटर टिप्रालेन, मैंने ये नहीं कहेंगी। आज मैं अनाउंस करता हूँ जनता पार्टी की ओर से, आज ये ग्रेटर टिप्रालेन नहीं चाहिए, टिप्रालेन नहीं चाहिए, ग्रेटर यूनिटी चाहिए। ग्रेटर यूनिटी प्लेटफॉर्म इज जनता पार्टी। Norok jotono nugiman kana hinkai o jaga kasa kok phayo IPF ti rok sanka tipralen tipramota sanka greater tipralen TPF rok sanka our land our right NRC eba Bangladeshi go back abo kahai phiaba jeng tini TPF rok no nugiman kha jepru BJP party bai thama olo TPF rok ni alka demand sanka greater unity snamna hinai মানে পিকে জমাটিনি কক সামা মতেকাই যত ওয়ানসাতে তিপ্রাসে মিলুই থানচা কতর সনামনাই আবনো গ্রেটার ইউনিটি হেনি সামানি হিনকাই আরো যত তিপ্রাসানি থানি কাছে কোয়েশন ওয়ান সুমুং ফাयो যে বরক তিপ্রাসা দফানো মথাংনাই আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার রাজ বাংলাদেশে গোবেক হেনি চিরিংনাই আর টিপিএফ রকসে তাবুকে বাংলাদেশি রবে থানচাকে মিলুই সামুংখাই দঙ্গ আবো হাকিদা পিকে জমাটিয়া ওয়ানসা রংনো এবা বাংলাদেশিনো রিখলাই মানাই Example, ang norok ni nogo samungkai tonggay olo ang norok jotono nog ni riklake neng kutulnai te eba ang da ma kutulno wansungadi piket jomate ni ba sem akokno abukahai mane botabuk BJP robai thanjagi milui samungkai tonai olo bini jora phake hankai bo NRC to bunai teji Bangladesh ni phanerno go back hene riklai rohornai abukahai kok piket jomatia thangne 20 March saka te agi rogo jepro bubagara biplop kumar debai meeting achuke photo bojago apurkai pike jomatia te bini student rok social media jotono phai peter kok sawo tini TPF rogle sak nije se BJP ni thani bedugi rikha aboda tiprasani hamkrai nai TPF rok kaisa kok joto tiprasani bukhani kok asuk saljora joto tiprasa jesa political party pona khai tongtho tebo phano tipralen greater tipralen eba our land our right NRC abuka joto jaga sabut khai tongu tangi hinkai jeng joto saimono jesa pona mandi abo chini kahamni bagino hinei phiaba kaisa wana jane kok hinkai jeng joto tiprasana khoraksano sabut khai tongo haipona piket jomatia sak sajung tini tangi kebono sabut khaya eba kebono jajagya angna nang tini tangi sagno kotor snamoi joto tiprasa bai gedalia piket jomatia aboni bagai thangnai salo piket jomatia joto tiprasani tomungte demand rok jajagya angai piket jomatia wansa bai tiprasa thanjaki milui greater unity snamna hinai chirigi saka कोई कहती है थानसा, मैंने थानसा नहीं कहेंगी। कोई कहती है टिप्रालेन, ग्रेटर टिप्रालेन, मैंने ये नहीं कहेंगी। आज मैं अनाउंस करता हूँ जनता पार्टी की ओर से, आज ये ग्रेटर टिप्रालेन नहीं चाहिए, टिप्रालेन नहीं चाहिए, ग्रेटर यूनिटी चाहिए। ग्रेटर यूनिटी प्लेटफॉर्म इज जनता पार्टी। tabuk main kok piket jomatia tangi BJP political party wa hamna nangkana abobo salene jora salsa TPF te tipramotai belake halok hampia ba ADC election gana TPF rok seat maya angai a jora ni simi tipramota ba TPF breakup eba kaglakya tabuk a seat ni kongno sana thange TPF rok je area jaga seat mana muchungjago a area o TPF no support khanyai eba chajagna chikare aboni bagi seat malia sudu seat ria akogya TPF rok no alka area o seat rinabo kok saka haipono pike jomatia saka our land our right jeng area kotorse seat nango area chikon nangi henei pike jomatia saka aboni bagai bubagra bujirina trai khakya haipono pike jomateni tomung to norok kahge saimono bini ego te thamche bai keboni kok khanaya angai sak sachuno bo bokha koithanga a jorano tipramota te TPF rok kaglakya aboni olo election pai result rikha apur tipramota ADC hapango achuka tei sar purna chandra jamatiano CM ni seat kotor yafarka bubagra abagi TPF ni piket jamatia belai joli jagi bubagra bai tewasa halok sabakya tini ni simi chengtei bubagra se hinlia chini mokol beskango nang produt bikromno tongnai atike yachi suri bumung khoi soka a jora TPF rok ni ati tomungno nugui kwbangma tiprasani bokha khamjaklakya jeng joto se bubagra na hamjagi bubagra hene loblai tongo piket jomatia tangi atike kok sana nang apruni simi piket jomatena joto tiprasa nasler jage TPF yakari bubagra ni logi teruk phanyani chengkha abo hake kwbangma jora laima olo sikango tipramothabe IPF ti thanjake delio thanga tiprasani khorangno tisana bagi
आ जरा डेलिओ जतो तिप्रासा थांग दंगो सुदु टीपीएफ एबा पीके जमाटिया सिमी थांगिया सोशल मीडिया आचुगे चिरगी साइ दंगो आं तिप्रालेन एबा गेरतार तिप्रालेन कुनु नांगिया सुदु आवर लैंड आवर राइट एनआरसी सानै बांग्लादेश नि बरगनो से कारने नांगो आतिखे चिरगी साका पीके जमाटिया tei arbo norok kahamke saiman kana joto tiprasa thanchagi delhi thangi khorang tisai toma jaga TPF rok arbo buibe kathaya eba thanchage tomaya bini sak sachung khagjak eba dambari jago TPF sudo asak simia abuni olo TPF rok World Human Rights Day lai thama olopano teisa 16 December 2021 o World Human Rights Day palane bagai edisi khumulungo thangi chiregi tongikya tei buni kami thangi sikala rok cricket thangi toma jaga ripirge bulakhe TPF rok tei borokni chaya anggai bube buja furukai pike jamatia chiregi buba gran yasi suri saka tei norok abuni full explain video saimana mo chungkai video description o link rijak o jaga kahamke nadi te saimanai tabuk je main kok sana naimake abo hache TPF rok kaisa tangi jesa bai मिलिया तांगे जैसा तिप्रा सबै कथाइमाया जतो जगा बरनी कक बरनी इच्छा अब हाकिमां तनिनानी मुचुंजागो TPF रो ते बरनी आति तमुं बुइबे मिलिया कथाइमाया सागनो तरजगे तमान नोगे जतो तिप्रासा TPF या करे रिका ते बुबाग्रानी लगे याग रिलाख्या अब हाकि तिरक ताबुक TPF नो सपोर्ट खानि करिख्या ते जतो तिप्रासानि थानि TPF रंनो ताबुक केबो रेस्पेक्ट रिनाय करिख्या आबगे TPF नि लीडर पीके जमातिया borok je agi kok sama tongo our land our right Bangladesh go back hinai tabuk abo joto ya kare BJP robai thanchake greater unity sanamna kok saka pike jomatia te cheng arono srai saimano je borok Bangladeshino chachakya tini a borono Bangladeshini yakon tola kalai samungkhanya thangka pike jomatia bini logi joto tiprasone sias namai tiduli tongka TPF rok jodi asuk je TPF rok tabubo kobuni samungkhe tongu hinkai agortola asuk meeting misil kotorangi tongo haipunase TPF rok sak borokni felak potaka tangi kholop tonika kaisapona felak korei tini se TPF rokni felak kemao abuti keno teruk TPF ni symbol felak kokte kok kemai tomani arono srai nukjano tongo jeng asuk abuto sana nangya norbo haino nugono tongo kaham hamia tabuk pike jamatia TPF rokni tomung angkha boskan 2023 o seat mana bagai Bangladesh ni okolok khachigi samungkhai tongo borok jeskai pono seat nanani tei edisini CM achungnani imang nukjak pike jamatia मैं साथी हो not only double engine double to double ADC एंड पंचायत लेवल में भी आने वाला दिन में ये भारतीय जनता पार्टी गठन करूंगे यही हम लोग का लक्ष्य एम हाइपनो बरनी लगी जतो तिप्रासनो चाला खै थंगै तमनि आको खेनगाय बर कुनो दिनो सागला जों आबुनो साबो जतो तिप्रासा हिसाबादि अकरा चाक्रा दारा बासं ते जों बसक दफा बाय दफा आतिके थंजांना नांसिनाय चुपखायता तंबायदि खरां तिसादि ताबुनि जरा चुपखाय तंखाय ते ओंगिया खरां रेखाय लगी माने लगी बाक्साके थानसा ओंना जरासे ताबुक जतनो जानजानि बह कासा सुपुंना बागै दफानो सिकलग मानो आको कासा वानसुनादि एग्जाम्पल joto tiprasa okongna wansungna di nini nogo sinianu ke borok thangai nono kebo riklai da mano abuni answer nini thani nini bokha bisingo kaham ke manai hinkai pike jamatia kai BJP political party o BJP ro bai samungkhai bote kono dino BJP ni borokno riklai da mano jeng tiprasa ke asung da sia angkhana ako do bisi kok sana thangya tabuk jeng nasing laine pike jomate asuk se kubuni borok tatal kok saya hankai beskang sala agur tola thangi BJP robai bini greater unity thanchake Bangladesh go back hene slogan riwu chirik da mano maya abosmi nale chiwana hinka tinin bagai video asino o video jaga je sasamani nor kahamke buji khana hene jeng wanchugo hinke tabuk tam khane joto tiprasa thancha da angna nang ebakai wancha Bangladesh boibaida thancha angna jora akono wanchuge buji mankai joto tiprasa ni thani o video share kai ridi hambai